محبت کیا محبت للہ فلہ یس بخاری شریفس منز للہ ولی رسول امام بخاری کور یت حدیث مبارک من بیان ترے چیز ترے علامت ایمان کس علامت گۄڈنیُک پرو کیا فرماوان انس ابن مالک فرماوان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان یمس ترے چیز آسن یمس ترے چیز انسانس اندر سُے لبہِ ایمانُک مزٕ یعنی سُے بنہِ مومن کامل سُے آسہِ تٔمسٕے آسہِ ایمان کامل تہٕ سُے آسہِ مومن کامل مومن صادق یمس کٔژ چیز آسن گۄڈنیُک کوٚرُکھ بیان من کان اللہ ورسولہ یس آسہِ اکھ خدا بے رسول اللہ احب الیہ مما سواہما یم زٕ آسنس ٹٲٹھۍ یم زٕ آسنس یہ بوٗزُو کہ وٕنۍ کہ امہِ گۄڈنیُک یہ نۄقطہٕ کہ خدا کِتھ کٔنۍ گژھِ أمِس ٹوٹھ فرمووس یہ خدا گوٚو ٹوٹھ آسُن ژےٚ آسی یہ ٹوٹھ ژےٚ آسی محبت حضرت رسول خداے سُنٛد ژٕ زٲنۍ زِ مےٚ چھُ خداے سُنٛد محبت مےٚ چھُ خداے سُنٛد محبت یہوے گوٚو ایمان کامل ایمان صادق آسُن آو اکھ صاحبہ در خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی کو رضا السلام علیکہ یا رسول اللہ من القوی فی الایمان لکا یا رسول اللہ کس حض چھُ ایمان وول طاقتور با ایمان امس پور مکمل ایمان آس سُہ کُس حظ تسٕنٛز نشٲنی کیا حظ چھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوٚرُن عرض من القوی فی الایمان لکا یا رسول اللہ طاقتور با ایمان ایمان صادق وٲلۍ سٕنٛز نشانی کیا حظ چھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس من آمن بی ولم یرنی یم آسہِ پژھ کٔرمٕژ خاتم النبیین آسنس رسول اللہ آسنس شفیع المذنبین آسنس رحمت للعالمین آسنس سید الانبیاء آسنس امام المرسلین آسنس آسن مےٚ پژھ کٔرمٕژ مگر کلکیو چشمو آسن نہٕ میون دیدار کوٚرمُت کینٛہہ بیاکھ علامت فإنہ مومن بی علیہ مگر وچھ وٲنۍ آسن پژھ کٔرمٕژ میٲنِس آسنس میٲنِس نبوت صادقس آسنس آسن پوٚرمُت محمد رسول اللہ بیاکھ چیٖز شوق منی و صدق فی محبتی شوق آسس کیا آسس شوق کرہا دیدار محمد رسول اللہ علامت ذالک منہ دلس مز تم سن علامت نشانی دلس مز آس کران تمنا دلس مز آس کران تمنا فرماوان رسول رحمت یہ کسن نشانی یس آسی ایمان با ایمان قوی آسس ایمان ایمان صادق آسس مومن صادق آسس تم سن علامت انہو یودنی یود رؤیتی بجمیع ما یملک ملء الارض ذہبا تمنا کری شوق آسس زمین دمہا ساری مال دولت دمہا اگر سرسی زمین سون بنی پتہ ین مے حوالہ کرن یہ تہ کرہا قربان مے گوس اکھ دیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یود رؤیتی شوق کری تمنا آسس مے گوس دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیع ما یملک ملء الارض ذہبا سوری زمین اگر دموس تتھ مز برو سون سچی کائناتس مز اتی کرن مے حوالہ یہ تمنا کری سوری کرہر قربان بجمیع ما یملک ملء الارض ذہبا ذہب چھ ونان سونس کت اگر سوری زمین سون برن ات زمینس ام پت کرن مے حوالہ
تمنا کری نیکوکار فرماوان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ مے کیا گوچھ آسن ای انہو یودو رؤیتی بکرہا اکی لڑی دیداری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ فرموز اے سوال کرن والی ذاکال مومنو بی حقا یہ کیا گو ایمانی صادق آسن وسلم یہ گو ایمانی صادق مومن صادق آسن تمنا کری سوری مال و جان دمہا مے گوچھ آسن اکی لٹی دیداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرام ہم سر در وفادیت بادا جانو دل لو دین من فدایت بادا محبوب من از جانو دل عمر توئی ہر چیز من خستہ برایت بادا یہ گو واسن ایمانی صادق یہ گو واسن ایمانی صادق امسی آشم یہ گو مومن صادق یس آج ایمانی صادق یہ یس بوزو یہ امام بخاری کران بیانیت بخاری شریف اندر گۄڈنیُک من کان اللہ فرماوان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدا یوت آسس ٹوٹ نہ اس ونیم خدا گژھِ ٹوٹ آسن بس بیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ أکِس خداے سٕنٛدِ خٲطرٕ تٔمِس چھُنہٕ دیٖن آمُت سمجھ یعنی امام بخارین کور بیان انما الاعمال بالنیات ومن کان ہجرتہ اللہ ورسولہ یم ہجرت کر کم ترک کرن غلط کم یا رٕژ کٲم کرن ابھی پتہ خدایس تو رسول خدا شامل حال خدا تو رسول خدا یہ فرماوان امام بخاری شریف اندر فرماوان اس فرمو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب الایمان اندر ایمان حلاوت ایمان نشانی ایمان علامت کران پان بیان نبی برحق صلی اللہ علیہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما آئند پڑھو بیز انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ